النبي الأمي وعلى آله وصحبه وصحبه وبارك وسلم عليه وعلى مجمعين صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی برائی سے روکتی ہے۔ قرآن غلط نہیں ہے، ایسے اس کا ہم بیان تھوڑا کر چکے ہیں آگے، لیکن برابر نئے نئے لوگ آتے ہیں سنتے ہیں، ان کو معلوم نہیں ہے، جیل میں تھے پتہ نہیں ان کو خبر ملا نہیں ملا۔ پہلے کے تو بہت سارے آئے تو بولے حضرت ہم لوگ سن رہے تھے، قید میں تھے لیکن آپ کی آواز ہم لوگوں کو مل رہا تھا، بہت ساری باتیں بھی بتا رہے تھے کہ آپ ایسے ایسے بتائے ایسے ایسے بتائے۔ اور آپ لوگوں کو بھی ہو سکتا ہے جو آزاد ہو کے آئے ہوں سنے ہوں، نہیں بھی سنے ہوں۔ ہاں سنے ہیں آپ لوگ؟ قتلن جو مطلب کچھ باتیں جو قتلن جی ہم لوگ سنتے تھے، کیونکہ بعد ہم لوگ نہیں سنتے تھے۔ کسی کا ایسی بندش کر دیا کہ نہیں سنتے تھے۔ بہرحال اللہ نے آپ لوگوں کو آزاد کیا اور پھر ساتھ ساتھ دین کی تعلیم بھی مل رہی ہے۔ اللہ کا بہت بڑا شکر ہے، احسان ہے آپ لوگوں پہ کہ آپ لوگوں کو اللہ آزاد کیا، پھر آپ کے گھر تک پہنچایا، پھر آپ کو دین کی بات بھی سننے کی توفیق دی، جو یہاں پھر سے حاضر ہوئے ہیں اور جو آزاد ہے آزاد ہو کے یہاں بھی گھر نہیں گئے ہیں، ان کو بھی اللہ ہدایت کرے اور سب لوگ سنیں۔ اس میں بہت سارے نمازی ہوں گے، بہت سارے نہیں ہوں گے، بہت سارے اس میں عالم بھی ہوں گے، حافظ بھی ہوں گے، قاری بھی ہوں گے، ہیں؟ دین کے علم سیکھے بھی ہوں گے۔ آج جو دنیا میں چل رہا ہے مسلمان میں تفرقہ، ایک دوسرے میں کینہ بغض حسد جلن غرور گھمنڈ لڑائیاں جو چل رہی ہیں، ایک دوسرے کا ایک دوسرا دشمن بنا ہوا ہے، اسلام تو یہ نہیں سکھاتا ہے، لیکن ہم اسلام سے آؤٹ ہو گئے، چاہے عالم ہوں، چاہے مفتی ہوں، چاہے قاری ہو، چاہے حافظ ہو۔ خاص کر کے اللہ تعالیٰ آپ ہی لوگوں کو جٹاتا بھی ہے۔ ہمارے سننے والے تو چند عورتیں آئی ہیں، تو اللہ آپ لوگوں کو ہدایت کیا ہے تو ہی آپ لوگ جٹے بھی ہیں، اپنے گھر سے آ کر کے سن بھی رہے ہیں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی برائی سے روکتی ہے، کیونکہ ہم نماز پانچوں وقت پڑھتے ہیں، باجماعت پڑھتے ہیں، اہتمام بھی کرتے ہیں، لیکن ہم کو برائی سے بچنے کا کوئی حساب نہیں ملا، چغلی کرنے سے ہم کو حساب نہیں، پرہیز نہیں ملا، ایک دوسرے سے کینہ بغض حسد جلن کا ہمارے یہاں بھرا ہوا ہے، اس سے ہم دور نہیں ہو پائے۔ کیوں؟ سوال اٹھتا ہے، آپ لوگوں میں عالم ہیں، اپنی جائزہ خود رکھتے ہوں گے، مفتی ہیں اپنا جائزہ خود رکھتے ہوں گے، آپ سے دور ہوئی ہے، اب ہم عالم لوگوں سے پوچھتے ہیں، حافظ لوگوں سے، قاری لوگوں سے، مفتی لوگوں سے سوال کر رہے ہیں کہ یہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نماز بے حیائی برائی سے روکتی ہے، تو کیا آپ لوگوں کو جاہل آدمی جو نہیں پڑھا لکھا ہے، علم نہیں جانتا ہے، اس کا تو بات الگ ہے، لیکن ان لوگوں سے میں پوچھ رہا ہوں کیا آپ لوگوں سے بے حیائی برائی رک گئی، چغل خوری رک گئی، کینہ بغض حسد جلن غرور گھمنڈ رک گیا؟ نہیں رکا ہے، کچھ بھی نہیں
आखिर क्यों? इस पर आप गौर भी नहीं किए। हम इसी को बताना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं कि अब जब तक जो होगा हुआ। इसमें हमारी इंसान बिरादरी में एक मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले यहूदी हैं। यहूदियों में एक ग्रुप हुजी कहलाता है, वो और कट्टर है कि मुसलमान का खालिस दुश्मन, जो अभी हर देश से, मुसलमानी स्टेट से उन लोगों का सर बांध के बादशाह उन लोगों का अपना जो चाहता है कराता है, और मुसलमानों को इकट्ठा नहीं होने देता, एक दूसरे में लड़ाई झगड़ा करा के फूट करा करके और ईमान की दौलत छीन करके उन लोगों को आपस में यही कीना बोग हसद जलन में एक दूसरे से लड़ा रहा है ताकि मुसलमान इकट्ठा न हो। वो जानता है, वो लोग को मालूम है, ईसाई को भी मालूम है, यहूदी को भी मालूम है कि अगर मुसलमान इकट्ठा हो जाएं तो फिर हम लोगों का दाल नहीं गलेगा। मुसलमान का जो व्यवहार है, इखलाक है, वो अलग है। इस्लाम सच्चा मजहब है, अल्लाह का किताब सच्चा किताब है। इस किताब को भी पढ़ने में वो लोग खुद पढ़ लिया है आगे, और कैसे आप घूमेंगे घुमा दिया है। उसमें भी चाहा है माने मतलब बता देना, लेकिन अब आप जा ही नहीं तो कुछ भी इसका माने बता देंगे। हम नहीं जानते हैं, मान लें कि बड़ी आप मुरब्बी हैं, आप आलिम हैं, हाँ मुजद्दिद हैं, तो इनकी बात तो मानना ही पड़ेगा। इस तरीके से हमारा दिन टूट गया। इसमें इंसान भी है और जिन्नात भी है। तो इसका हम असल जड़ बताना चाहते हैं। कोई देवबंदी बन गया, कोई वहाबी बन गया, कोई सुन्नी बन गया, कोई देवबंदी था, कोई बरेली बन गया, कोई तबलीगी बन गया। ये सारी चीज़ें जो है हमको इस्लाम से दूर कर रही है। लेकिन देखने में आपको अच्छा लग रहा है कि तबलीगी जमात वाले आते हैं, बहुत सारे समझाते हैं, नमाज़ पढ़वाते हैं, लेकिन नमाज़ पढ़ लेने से तो आप भी हाफिज है, नमाज़ पढ़ रहे हैं, कारी है, नमाज़ पढ़ा रहे हैं, बड़ी अच्छी किरायत है आपकी, हाँ आलिम हैं, मुफ्ती हैं, लेकिन असल जड़ नहीं है आपसे जा रहा है। असल जड़ क्या है कि कीना बोग हसद जलन गरूर घमंड, ये सब हमारे सामने रहेगा। अब हम उस पर अमल करेंगे, इस चीज़ को लेंगे तो हम मुसलमान से गए गुजरे थर्ड क्लास के मुसलमान में गिनती होंगे, और अल्लाह भी आपको पूछेगा नहीं। हाँ जाओ मार खाओ, जाओ पकड़े जाओ, जाओ लात खाओ। हाँ तो आज दुनिया में मुसलमान चाहे इंसान में से हो या जिन्नात में से, रवैया बदली हो गया। इसी को दुरुस्त करने के लिए एक जाहिल आदमी हूँ, हम भी पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, उतना मालूमात नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा जो मालूमात अल्लाह ताला ने हमको दिया है तो उस पर हमने गौर किया है, तो अल्लाह हमको बताया है थोड़ा कि असल चीज़ क्या है, क्यों हम गड़बड़ हो रहे हैं। तो हम जो है अहले बैत का दामन छोड़ दिया। बैत होना, मुरीद होना, इसमें बहुत इख्तलाफ निकल गया, और इसमें शैतानी बहुत ज़्यादा निकल गया कि वो किसी को फूंक देता है, ठीक हो जाता है तो अपने जादू से, या कोई कलम पाक की आयत से, अब उसको आदमी अफजल मानने लगता है। अफजलियत ये नहीं है, अफजलियत ये है कि हम ईमान वाले हों ताकि अल्लाह हमको कबूल करे। हमारे अंदर से कीना बोग हसद जलन गरूर घमंड सब निकल जाए। ये हम मुसलमान होने के बाद, हाफिज होने के बाद, कारी होने के बाद, इमाम होने के बाद, आलिम के बाद, मुफ्ती होने के बाद, काजी होने के बाद भी ये हमसे दूर नहीं हो रहा। हम अपनी नफ्स का ही काम करते हैं। तो हमको एक लाइन और है जो
मोमिन कहलाता है। आप तो मुसलमान सब कलमा पढ़ लिया, 5 वक्त नमाज मिल गया, जी हाँ, फिर दूसरे कलमा से गवाही दे दिया, 17 कलमे पर ईमान रख लिया, वो सब फेंका गया, नहीं, अमल नहीं। हाँ, तो आज तुम क्या करोगे? किसी से बात नहीं करके अल्लाह अल्लाह करोगे कि अल्लाह माफ़ कर दे, गलती हो गई, हाँ कल तो अब तो जाना है, हाँ। तो हमको मौत पर भी यकीन नहीं है। अल्लाह कलम पाक में कहता है कुल्लो नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर वक्त को मौत की मज़ा चखना है। ठीक है, अब तो इंशाअल्लाह बहुत शॉर्टकट में बताएंगे, जहाँ तक हमारा अकल शऊर काम करता है। अल्लाह हमको हिदायत करे, हाँ, हमारी ज़ुबान से कहलवाए। पहला सीढ़ी आपने कबूल कर लिया, कलमा पढ़ा, मुसलमान बने, इस्लाम कबूल कर लिया। कलमा पढ़ना क्या है? इस्लाम को कबूल करना, हाँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले यही कलमा दिया, कहा तुम हमको मानते हो, तौहीद मानते हो, तो कलमा पढ़ो। तो जो जो माना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया, अब दायरे इस्लाम में आ गया। तो उस वक्त नमाज तो था नहीं, इसी चीज़ को पढ़ रहे थे कि नहीं हम मुसलमान हैं। बाद में अल्लाह ताला जो है अपने धीरे धीरे अपना किताब उतारे, हाँ, कलम पाक उतारे, उसमें सारा चीज़ें लिख दिया। दुनिया में जब तक कायम दुनिया रहेगा तब तक के लिए वो कलम पाक है, और शुरू से आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के अब तक और क़यामत तक के लिए ये हम लोगों का प्रेजेंट ज़माना, हाल के जिस ज़माने में पढ़ेंगे ज़माने हाल ही नज़र आएगा। प्रेजेंट है, अंग्रेजी में उसको प्रेजेंट कहते हैं और उर्दू में ज़माने हाल कहते हैं, कि अभी अभी वो बात कह रहा है, गुजरा हुआ नहीं है, उसमें प्रेजेंट है। तो अब कलम पाक आ गया, बातें आ गई, ये लोग कलमा पढ़ा, जब फिर नमाज आ गई, हाँ। तो कलमा से पहले, अरे नमाज से पहले मुसलमान तो हो चुके थे कलमा पढ़ करके, ऐसी कलमे का विर्द करते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हाँ। नमाज वगैरह नहीं था, बस उस वक्त पार्टी जुट रहा था, हाथ पे कलमा पढ़ रहा था। कहीं सहाबा इकराम को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेज दिए कि जाओ उस कबीले को कलमा पढ़ा के आ जाओ। फिर बाद में उसका हिसाब दिया। तब जब उस वक्त नमाज नहीं थी तो नमाज नहीं पढ़ते थे, कलमा पढ़ लिए, मान लिए, तो किसको माने? सरकार को मानने लगे कि ये अल्लाह के नबी हैं, हाँ, अल्लाह के रसूल हैं। वो हैं, आज तक चल रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये भी माने खेज है, अभी नहीं समझ में आएगा, आगे जा कर के जब लाइन पे आएंगे, मोमिन बनेंगे तो समझ में आ जाएगा, हाँ, कि हैं क्यों हैं। एक आदमी के लिए नहीं आता, एक आदमी के लिए है आता। तो उस 1400 बरस बीत गया तो थे आना चाहिए ना, लेकिन हैं। पता चला कि उस गुजरा हुआ ज़माना से लेकर के ज़माने हाल अभी हैं। अब इसमें हमारे देवबंदी भाई जो पढ़ाया गया है उल्टा, वो लोग इसको इससे इनकार करते हैं। इकरार भी करने वाले उसमें हैं, लेकिन समझने का कोशिश नहीं करते। वो तो पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हाँ। अब ला लगा देते हैं, ला के माने तो नहीं ना होगा, ला के माने नहीं तो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला लगा दिया तब ना अल्लाह ना अल्लाह है नहीं, हाँ। मोहम्मद रसूलुल्लाह तो रसूल भी नहीं, लेकिन लिखा है किताब में ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह है, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के,
اور محمد رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو جب تک آپ جو ہم راہ پہ لے آ رہے ہیں آپ لوگوں کا اہل بیت میں آنے کا، تو آپ تو سادہ مسلمان بن گئے، 5 وقت نماز مل گیا اور بہائی برائی سے روکتا نہیں ہے۔ اب نماز تو ہم پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ کے اسی طرح چھوڑ دیا اس کو، اب پھر جو ہماری ماحول ہے ہاں ہم اسی میں ڈھک گئے۔ پھر ٹائم ہوا تو پڑھ گئے، اور نماز آیا 5 وقت فرض ہے پڑھ لیا۔ جی عام طریقے سے آپ لوگ ہیں، چاہے عالم ہو، حافظ ہو، قاری ہو، مفتی ہو، کوئی بھی ہو، یہ ہمارا چل رہا ہے۔ ہم لوگ بھی اپنے میں دیکھ رہے ہیں تو آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے، آپ لوگوں سے پوچھ رہے ہیں تو بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں اتنا ہی ہے۔ اس سے آگے اللہ کے رسول نے اب ایک درجہ مسلمان سے مومن میں لایا کہ مومن بنو۔ تو اب اس کلمے کو سمجھنا، منبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگ سوال پوچھے کہ کہا جاتا ہے نا کلمہ طیب جو ہے جنت کی کنجی ہے۔ جی آپ لوگ بھی عالم ہوں گے تو جانتے ہوں گے، جانتے ہیں کہ نہیں کہ کلمہ طیب جنت کی کنجی ہے۔ تو منبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم حدیث بتا رہے ہیں کہ پوچھا کہ کیا آپ کے لیے کلمہ طیب جنت کی کنجی نہیں؟ تو آپ نے بتایا کہ ضرور ہے، لیکن لائے جو دندانے والی کنجی تو اس کے لیے کھولا جائے گا جنت۔ دندانوں سے مراد نہیں سمجھ میں آیا، دندانوں تو کہہ کے رہ گیا کہ بھائی دانت کٹا ہوتا ہے اس میں نا، ہر چابی میں سیدھا تو نہیں ہوتا کہ کھول دیا، اس میں دانت کٹا رہتا ہے تاکہ دوسرا کوئی چابی اس میں نہ لگے، جیسے کوئی بھی چابی سے کھل جائے گا، تو اس میں دانت کٹا ہوتا ہے، اسی لیے بولے دندانے والی کنجی، اس میں دانت بنا ہو تو کھولا جائے گا اس کے لیے۔ اگر ایسا چابی نہیں لایا دندانے والی تو نہیں کھولا جائے گا اس کے لیے جنت۔ تو دندانوں سے مراد ہے اقرارم باللسانی تصدیقم بالقلب، زبان سے اقرار کرنا، ایجا سے عمل کرنا، اور دل سے، دل کا بھی ہے، زبان ہے، آنکھ ہے، دل سے تصدیق کرنا۔ تو ہم زبان سے پڑھتے ہیں۔ ہمارے ایک تھے، اس کا کیا نام ہے، سید بادشاہ قادری، تو دیوان کرم اللہ شاہ قادری سے ملاقات ہو گئی، تو ابھی یہ چشتیہ سلسلے میں تھے، تو بولا بیٹا ذرا کلمہ پڑھو، تو بولے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بولے بیٹا نہیں، دل سے پڑھو، تو بولے حضور ہم دل ہی سے پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بولے نہیں، زبان بند ہو، دل پڑھے، کان سنے۔ اب پھنس گئی گاڑی، ہاں، تو دل کی حساب کچھ اور ہے، تو کہا کہ دل سے تصدیق کرو، اور کہا گیا ہے، پھر حدیث بھی ہے احمد کا، من قال لا الہ الا اللہ مرتين الا بالتحقیق فهو کافرون، جو 1000 بار لا الہ الا اللہ پڑھا محمد رسول اللہ تصدیق کے ساتھ نہیں پڑھا کافر ہے۔ کافر کا معنی تو ہندوستان میں بہت ظلم ہے، کافر کا معنی ہوتا ہے دین سے پھرا ہوا، ابھی دین میں پورا نہیں اترا ہے۔ لیکن ہمارے ہندوستان میں ہم کو کافر کیسے بول دیا، ہم کافر ہیں، ہم مسلمان ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ تو جب تک ہم کو یہ چیز نہیں ملے گا، تصدیق نہیں ہوگی، تو جنت بھی نہیں کھلے گا۔ تو کہا زبان سے اقرار کرنا کہ زبان سے ہم پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد، ایجا سے اس پہ عمل کرنا، ہاں، اس کی ہر چیز کو اپنے ایجا سے پورا کرنا، اور دل سے تصدیق کرنا۔ تو اب دل کی آنکھ بھی چاہیے۔ یہ لائن ہم نے چھوڑ دیے، اور یہ یہودیوں کا حساب ہے، اس کو یہ لوگ ڈھک کر کے جان گیا کہ اگر اس میں لوگ آ جائے گا تو ہم لوگوں کی دال نہیں گلے گی۔ جو ہم لوگ سیاست کر رہے ہیں، کہیں اپنی لڑکی دے رہے ہیں،
कि जाओ उसको बहकाओ और उसकी सारी बातें हमको बताओ ताकि हम लोग उस तरीके से काम करके उसको ख़त्म कर दें मुसलमान को। तो अपनी लड़की भी पेश करता है, किसी तरह दीन मिटाना चाहता है, लेकिन अल्लाह का दीन है, मिटता है फिर खड़ा हो जाता है। तो इस तरीके से अब हम इस लाइन को, चाहे देवबंदी हो, बरेली हो, वहाबी हो, तबलीगी हो, सब फिरके बने हुए हैं ना, नहीं मानेंगे। तो इसमें शैतान भी ढुक गया जो पैसा कमाने के लिए वो रास्ता ताबीजात का बना लिया। हाँ, औलिया इकराम भी कुछ ताबीजात का हिसाब रखे तो लोगों को जल्दी से फ़ायदा पहुंचाने के लिए, ताकि लोग अल्लाह रसूल में आए। अब ये का मिस यूज होने लगा, गलत इस्तेमाल होने लगा, और गलत इस्तेमाल होने वाला अमल सीख करके आप लोगों को कैद करके आप लोगों के दिमाग को बांध करके जैसा कहता वैसा आप करते। आपका भी दीनदारी छीन लिया, वक्त गया, आप भी जादू सीखे हुए हैं। हाँ, कोई जिन्नात ऐसा खाली नहीं जो जादू ना सीखा हो, भी हमारी हिफाजत हो। हिफाजत के अलावा हम जिन्नात से लड़ेंगे तो अपनी ताकत दिखा लेंगे, इससे मारेंगे। हम लोगों में भी यही सीख लिया, आदमजात में भी, कि सीख लो मारेंगे। लेकिन आज अल्लाह ताला जो है उसकी कुदरत बड़ी है। मेरे पास कोई अमल नहीं है, लेकिन क्या है? ईमान है, ईमान है, अल्लाह साथ है। अल्लाह कहता है मैं ईमान वालों के साथ हूँ। तो जितना आपकी ईमान, जितना आपका ख्याल यकीन बुलंद होगा, उतना ही ताकत आपको बढ़ेगा, और वैसा ही अल्लाह ताला आपकी मदद। अब यकीन ही नहीं है, अल्लाह कैसे मदद करेगा? तो देख लो तुम्हारे सामने हम हैं, अल्लाह मदद करता है हमारा कि नहीं करता। हाँ, ये रास्ता हम लोगों का छूट गया। अब हिंदुस्तान में मुरीद कहते हैं, हाँ, और उसमें अरब, तो वही यहूदी जो है क्या किया, उन लोगों में ढुक के समझा बुझा कर ये 5 वक्त का नमाज को राइज कर दिया। तहज्जुद पढ़ो, इशराक पढ़ो, अवाबीन पढ़ो, चाश पढ़ो, हाँ, ये सब निकाल दिए। कहे कि इससे तो इन लोगों को कुछ मिलने वाला नहीं। असल ईमान तो है ही नहीं है, शरई ईमान है, तो शरई ईमान में तो सब ऊपर का चीज़ है। अब ये लोग भी अगर जादू सीखते हैं, अमल करते हैं, तो इनकी ईमान चली गई। जब हमारे मुकाबले में हो जाएंगे तो जब चाहेंगे तब मारेंगे। हाँ, और यही चीज़ आप लोगों में भी ढुक गया, तो सारे के सारे बदली हो गए। आज हम लोग छू हो रहा है मुसलमानों के नाम पर। इसको कहीं एक मुसलमान चला जाए तो हजारों काफिर पर भारी। अब लोग उसकी खिदमत भी करते थे। आज मुसलमानों को दाढ़ी देख करके मुंह घुमा लेता है कि इससे बुरा तो कोई है नहीं, जो कि मुसलमान एक नंबर होता है, ईमान वाला होता है। तो हमारी एक गलती कि हम सिर्फ उतने ही पर रह गए, तबलीगी बन गए वही सब। तो वो लोग कहा कि ये सब बनते रहो, कोई बात नहीं, क्योंकि तुम हवा रहोगे, हम जब चाहेंगे थप्पड़ मारेंगे। और जहाँ थोड़ा देखा है आगे पीछे, अपनी लड़की भी पेश कर दिया। उस जमाने में भी सहाबा इकराम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उस जमाने में सहाबी थे जिसको जो है ना यहूदी कैद कर दिया था। अब कहा कि अब हम तुमको
ईसाई धर्म अख्तियार कर, ईसाई धर्म था। हाँ, ईसाई अख्तियार कर लो, ईसाई में शराब वगैरह सब आम है। तो बोला कि खबरदार ऐसा नाम नहीं लेना, नाम नहीं लेना। देखा कि मानेगा नहीं। इसको उन लोगों का असल मकसद था कैद होने के बाद कि इसको अपना इसकी मजहब को हम छोड़ा दें, फिर तो हम कामयाब हो जाएंगे। मार के कोई कामयाब नहीं होता है, मजहब छोड़ा देंगे कामयाब हो जाएंगे। तो क्या किया, इसको 1 हफ्ता के लिए जब बंद कर दिया एक कोठरी में, 1 हफ्ता न खाना न पीना कुछ नहीं दिया। फिर 1 हफ्ते के बाद बोला कि सड़ गया, मर गया होगा। हाँ, 1 हफ्ता कौन जिएगा। इन खोला तो कमजोरी तो आई गई थी। तो देखा कि ऐसी हिसाब है उसका। तो बोला कि ऐसा है कि तुम अब मान जाओ, मान जाओ, अब जो है तुम ईसाई धर्म कबूल कर लो, अब फिर हम तुमको सब आज़ादी देंगे। फिर डांटे, बोले कि जान हम दे देंगे लेकिन अपना ईमान नहीं देंगे। तो फिर कोठरी में बंद कर दिया और एक लड़की को बुलाया, खूब खूबसूरत लड़की को बुला करके शराब दिया, सुअर का गोश्त दिया उसको, और आधा कपड़ा पहनाया उसको, आधा नंगा रखा। कहा कि जाओ उसको अपने तरफ रागिब करो और उसको जो है सुअर का गोश्त खिलाओ और शराब पिलाओ और उसके साथ जना कराओ, ताकि वो हमारी तरफ झुक जाए, मिल जाए हमसे। वो गई उसी तरह नंगी औरत। जब वो देखे बैठे थे, जब एक मतलब देखे तो सर नीचे कर दिए। एक बार तो अचानक देखना ठीक है, सर नीचे कर लिए। जब सर नीचे कर लिए तो 3 दिन हो गया उसी तरह बुत बने बैठे सर नीचे। वो कितना भी घूमी फिरी, चाहे कि हम उसको रागिब करें, लेकिन सर नीचे तो उठाया ही नहीं। 3 रोज हो गया तो वो लड़की दरवाज़ा खोल के निकल गई और जाके बादशाह से बोली कि तुम कहाँ भेजे थे। वो तो ऐसा मालूम होता है कि जैसे पत्थर का बुत हो। एक मर्तबा हमको देखा, उसके बाद सर नीचे किया तो 3 रोज हो गया और सर नहीं उठाया। उसका उस्ताद जो है, जिसने उसको तालीम दिया है, बहुत पक्का तालीम दिया है। तो हमको तो मालूम नहीं कि कौन तालीम दिया है, लेकिन हम उसके उस्ताद के ऊपर ईमान लाते हैं कि उसने तालीम जो दिया है बहुत अच्छा दिया है। अब वो गुस्सा हो गया, फिर उसको निकाला। फिर निकाल करके कहा कि इसका 2 आदमी पकड़ के लाओ। कढ़ाई में तेल खौलाया था, उसी में डाल दिया। कहा कि इसी तरह वो तो भुंजा गए बेचारे। फिर कहा कि अब तुमको भी इसी में डालेंगे। बोले कि अगर हमारा 100 जान हो जाता तो 100 जान भी हम कुर्बान कर देते, लेकिन ईमान नहीं दे। देख लिया तो कहा बहुत पक्का होते, जाओ चले जाओ। ऐसे ऐसे दिन को ये लोग ख़त्म करने का इतना उपाय रचा है कि हम लोग आज उसमें बहक करके कोई देवबंदी, कोई बरेली, कोई क्या क्या बन गए हैं। और जो जानते हैं इल्म नहीं, जो असल इल्म है वो कलमे की तस्दीक है। जो हमारे मुरीद हैं आप लोगों में, जो आए भी होंगे, अब वो तस्दीक कर रहे हैं। वो चीज़ जब मिल गया उसको, वो सामने आने लगा तो उसी से हम कह कर उससे लेंगे। वो बातिन है। अब वो चीज़ जो है धीरे धीरे बोलता हो जाएगा। फिर आप ईमान में कामिल होते जाएंगे, इतना करीब हो जाएगा वो कि आप उससे मिल जाएंगे। ख़त्म। हाँ, उससे फना हो जाना, फना फिर शेख हो जाना अल्लाह के दर्जे में। हाँ, एक हिस्सा बढ़ गया। उसके बाद आगे बढ़ा तो अब उसमें फना हो जाना, फना फिल्ला हो गया।
اس کی زبان، اس کی آنکھ، اس کی کان، اس کی ہاتھ اللہ کی ہو جاتی ہے۔ یہ تو سنے ہوں گے عالم بھی اور کہتے بھی ہوں گے، ہاں جانتے ہیں نا جی، آپ لوگوں کو بھی یہ تعلیم ہے۔ لیکن کیسے، اب یہ سب نہیں معلوم، اسی سے آپ گریز کر گئے کہ نہیں یہ عجبت کچھ نہیں ہے، مرید ہونا کچھ نہیں ہے، سب فولس ہے، یہ کھانے کا ڈھنگ ہے۔ ہمارے یہاں بھی کہہ رہے ہیں، لیکن مومن بننا تو اللہ تعالیٰ یہ چیز ہم آپ لوگوں کو بتا چکے ہیں کہ جب آدمی ایک پہ ایمان لاتا ہے، ابھی تو بہت سارے ہاں غیب پہ ایمان ہے، اس غیب کو تصدیق کرنا، دیکھنا، تو دل کی آنکھوں کو بنانا ہے۔ توحید اسی کو کہتے ہیں، اور شریعت میں توحید کا بہت سی حساب بنا کے اپنا کر لیا ہے۔ ہاں اللہ کی دیتا ہے خبر کہ بھائی اللہ ہے، بلکہ مثالیں دیتا ہے، سینکڑوں مثالیں دے دیتا ہے کہ اس طریقے سے ہے کہ سورج ہے، چاند ہے، کس نے بنایا، پہاڑ کس نے بنایا، سمندر کس نے بنایا، ہاں جاری دلیل ہے میں اللہ ہے۔ لیکن تصدیقاً جو ہمارے دل کی تصدیق سے ہوگی، پھر اللہ ہمارے قریب ہوگا۔ اس راستے پہ ہم لانا چاہتے ہیں تمام مسلمان بھائیوں کو کہ اتنے ہی سے آپ پھانس میں گئے۔ تو اب یہ کیسے ملتا ہے؟ تو اس میں یہ ملتا ہے کہ اللہ پاک ہے، جو تم پاک ہوگے تب۔ تو پاک کیسے ہوں گے؟ تو شریعت میں تو ہے کپڑا پاک، غسل کر لیا، غسل کا طریقہ ہے کہ ناک میں پانی، منہ میں پانی، ہاں فرض ہے۔ تو یہ ہم پاکی کر لیے، پہن لیے کپڑا تو پاک ہو گئے۔ یہ تو جسم کا پاکی ہے، اندر دل کی پاکی۔ قلوب المومنین رسول اللہ تعالی، مومنوں کا دل اللہ کا عرش ہے۔ سب کا نہیں بتایا، مومن کے لیے بتایا۔ تو مومن میں آنا، تو جب آپ وعدہ کریں گے ایک پر، ہاں ابھی تو سارے رسول کو مانتے ہیں، ساری کتابوں کو مانتے ہیں، لیکن ایک پہ چلنا، تو اب اس ہاتھ پہ مرید ہونا، اس کے لیے بھی ہم بتایا بھائی کہ آپ مسلمان ہو گئے، پھر مسلمان ہونے کے بعد ایمان والا بھی کہلاتے ہیں کہ مسلمان تو ایمان، لیکن پھر اللہ پھر یہاں سے سورہ نساء میں کہتا ہے، ہاں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ و رسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ کے رسول پر۔ ہاں اس کا اندر تک ابھی نہیں بتائیں گے، اس لائق آپ نہیں ہیں۔ تو یہیں سے جو غور کرنے والا ہوگا وہ بھی سمجھ جائے گا۔ تو اب جو ہے آپ ایک کے ہاتھ پہ وعدہ کیے، تو اب وہ آپ کو پاکی دے گا۔ اب جو کہے گا اس پہ چلنا ہے آپ، یہ نہیں کہ ہم بیعت کر لیے اور پھر جو ہے بھاگے، اپنا منمانی کر لیے، تو اللہ اس کو اور نہیں چھوڑے گا، کیونکہ بھید بتاتا ہے۔ تو جب آپ وعدہ کرتے ہیں تو اللہ کہتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، ہاں جو ایمان لاتا ہے وہ ہمارا دوست ہے۔ تو ولی تو آج ہی ہو گئے، جس دن آپ وعدہ کیے دوست ہو گئے، اللہ دوست قبول کر لیا، اب دوستی نبھاؤ۔ تو ہم پاکی کب لاتے ہیں؟ جب وعدہ کرتے ہیں تبھی پاکی آتی ہے۔ جب پاکی آتی ہے تو اللہ معاف کر دیتا ہے آپ کی ساری گناہوں کو۔ یہ بھی حدیث ہے کہ 70 برس کا کافر ہو تو بھی جب یہ توبہ کر کے ہاتھ پہ وعدہ کرتا ہے تو اس کی پچھلی ساری گناہیں مٹا دیتا ہوں، دوست بھی رہے اور گنہگار بھی رہے، یہ دوست کو برداشت ہوگا، اس کی ساری گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ سمجھ میں بات آتی ہے؟ ساری گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اب ہم دوست ہمارا یہ چیز کو پسند کرتا ہے، اس چیز کو پسند نہیں کرتا ہے، تو دوست کی خاطر ہم جو دوست ہمارا پسند کرتا ہے وہی نہ ہم کام کریں گے، ہاں تبھی نہ دوستی قائم رہے گی۔ ہاں تو ہمارا دوست کینہ، بغض، حسد، جلن، غرور، گھمنڈ، چوری، بےایمانی، شیطانی،
जनाकारी इसको पसंद नहीं करता। जी तो जब इसको अल्लाह पसंद नहीं करता है, जब अल्लाह दोस्त बना दिया तो हम भी इसको तर्क कर देंगे। हमारा रब क्या चाहता है? एक दूसरे से अखलाक, मोहब्बत, एक दूसरे का मदद, मजलूम का खिदमत, जी हाँ, बेवा मिस्कीन का खिदमत, मुसाफिर का खिदमत, ये अच्छी चीज़ को और एक दूसरे से अच्छी अखलाक रखना, एक दूसरे के भला करना, बुरी निगाह से नहीं देखना, गलत नहीं देखना, कीना नहीं लाना, ये सारी चीज़ें जो है अब आपके अंदर आ गई। तो अब अल्लाह आपको दोस्त बना लिया। दोस्त बना लिए तो दोस्त जो चाहता है हम उसको तर्क कर दिए। तो अब मुसलमान से मुसलमान को जलन कहाँ रहा? ये काम जो है यहूदी हम लोगों को छोड़ा दिया और इसको ख़राब बना दिया। जी मुसलमान की मिल्लत ख़त्म हो गई, चाहे इंसान का हो या जिन जिन्नात का हो, मिल्लत ख़त्म हो गई। हम मुसलमान लड़ते हैं और जिन्नात लड़ रहे हैं। हाँ, फिर अपना मनमानी, अपने मन का काम हम शुरू कर दिए, पाबंदी कहाँ रही? तो ये चीज़ जो है कि आप इस्लाम कबूल कर लिए तो इसको भी कबूल ज़रूरी है। इसको छोड़ देने से इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, नमाज बेहयाई बुराई से रोकती है, तो कहाँ रोकेगी? आप करते ही हैं, हम करते ही हैं। हाँ, चाहे इंसान में से हो चाहे जिन्नात में से हो। बस वक्त हुआ नमाज पढ़ लिए, तहज्जुद भी पढ़ लिए, तस्बीह तिलावत भी कर लिए, कोई अखलाक नहीं, एक दूसरे के प्रति हम कीना रख लिया। हाँ, और जब इसमें आ गए आप तो सब भाई हो गया, सब बहन हो गई, सब माँ हो गई। हाँ जी ये सारी चीज़ें हमारे अंदर आने लगी, सबसे अखलाक मोहब्बत आ गया, अपने को कमतर समझने लगे, दबने लगे। हाँ, दूसरे को उठाने लगे। अभी हम दूसरे को गिराते हैं, अपने को उठाते हैं। जी नफ्स का काम हो रहा है। तो ये लाइन हम लोगों का, चाहे इंसान में हो, आदमजात में हो, चाहे जिन्नात में हो, ये हम लोगों में भरा पड़ा हुआ है। हाँ, अल्लाह माफ़ करे। इस चीज़ को हम लोगों को खुद ख़त्म करना पड़ेगा। फिर हम जब इसमें आ जाएंगे एक दूसरे का भला, तो अल्लाह आपका साथ है। जब अल्लाह है आपका साथ है तो कौन बिगाड़ने वाला है आपको? हाँ, कोई बिगाड़ नहीं पाएगा। हकमुल हाकिमीन तुम्हारे साथ है, ईमान है तुम्हारे पास, इसी को ईमान कहते हैं। अब इसी को मोमिन कहते हैं, जब इस रास्ते में आप आ गए। और यही आना है सारे मुसलमानों को, चाहे इंसान में से है या जिन्नात में से। जब तक नहीं आ रहा है, ये रास्ता यहूदियों ने काटा है, ये चीज़ जो है कट जाएगा तो ये लोग हवा रहेंगे, हमको बहकाने में आसानी होगी। अब हमको बहकाने के लिए चाहे किसी के लिए आए तो हमको तो पहले रुकावट है कि हमारा अल्लाह नाराज़ हो जाएगा। अगर दूसरा कोई लालच देगा तो नहीं, करोड़ों देगा तो नहीं, क्योंकि उसके सामने कुछ नहीं है, सब हेच है। ये चीज़ आप लोगों को भी लाना है। इसी के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, ताकि ये आइंदा के लिए। और फिर अल्लाह से दुआ भी किए हैं कि जो अमल ख़त्म हो जाता है, हाँ, अब कोई नया अमल करना चाहे तो अल्लाह उसका अमल पूरा ना हो, कम से कम 150 बरस, ताकि हमारे जिन्नात भाई इसमें मेहनत करें और फिर अल्लाह पाले। जब अल्लाह पालेंगे तो एक नस्ल दूसरी बदली हो जाएगी, तो पाने का सबको फिक्र हो जाएगा, फिर ये अमल कौन करेगा? बात समझ में आती है ना? इस पे आप लोग सबको जोर देना। और हमको कीना, बोझ, हसद, जलन, गरूर, घमंड, ये सब शैतानी है। अल्लाह कहता है कि तू शैतान का बंदा ना बन, बनना है तो मेरा बंदा बन जा। अगर तू शैतान का बंदा बनेगा तो तू ऐसो आराम कर लाखों बरस, लेकिन एक सेकंड जहन्नम में रहेगा तो सब भूल जाएगा कि हम आराम किए हैं कि नहीं किए। कभी आराम ही नहीं किया।
और यहाँ लाखों बरस मुसीबत झेलता रहा और एक बार जन्नत में गया हो तो पूछा जाएगा उससे कि तुमको कुछ तकलीफ़ हुआ, तो कहेगा कि नहीं हमको तो कभी तकलीफ़ नहीं हुआ, ऐसा भूल जाएगा। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला जन्नत और दोजख दिखाए तो कहा मूसा अलैहिस्सलाम कि अल्लाह, अगर जिस दिन से दुनिया बनी है एक आदमी का उस दिन से ज़िंदगी लेकर के और क़यामत तक वो मुंह के बल चलते हुए, घसीटते हुए, तकलीफ़ उठाते हुए ज़िंदगी गुजारे और उसको अगर जन्नत में डाल दिया जाए तो भूल जाएगा कि दुनिया में हमको कभी तकलीफ़ हुआ है। ऐसी तू जन्नत बनाई। और फिर एक आदमी को ऐसो इशरत में जब से दुनिया पैदा हुआ है तब से लेके क़यामत तक वो ऐसो इशरत में रहे, उसकी ज़िंदगी इतनी लंबी रहे कि ऐसो इशरत में ज़िंदगी पूरा गुजारे जब तक कि दुनिया कायम हुई है, और उससे लेकर के दुनिया ख़त्म होने तक उसकी ज़िंदगी हो। अगर उसको जहन्नम में डाला जाएगा तो तेरी जहन्नम ऐसी है कि वो भूल जाएगा कि हम, उसे पूछा जाएगा तो बोले कि हम कभी आराम पाए ही नहीं, ऐसा हो जाएगा। तो अल्लाह ताला अपनी मेहमान नवाजी के लिए कि बंदा इम्तहान में भेज रहे हैं, अगर तू हमारा हो जाएगा तो तेरे लिए मेहमान खाना खोल के रखे हैं, और जब तू मेरा नहीं होगा शैतान का हो जाएगा तो तुम्हारे लिए वो, उसके लिए भी, शैतान के लिए भी, तुम्हारे लिए भी वो हम खोल के रखे हैं। ये हमारे आलिम उलमा को मालूम है, हाँ, बयान भी करते हैं। तो हम अपनी बुराई को कैसे मिटाएंगे? ऐसे तो नहीं मिट पाएगा जब तक कोई चीज़ हमको नहीं मिलेगी कि हम इतना मुसीबत उठाएंगे तो ये हमको सामान मिल जाएगा। तो इसको देखते हुए हम सारी मुसीबत सह लेंगे। और जब हमारे सामने ये नहीं होगा तो काहे को तकलीफ़, कैसा तकलीफ़ उठा रहे हैं, छोड़ के हट जाएगा, है ना। तो जब आप मुरीद होते हैं तो आपके सामने वो सामान अब आ गया, अब मेहनत करेंगे तो अल्लाह भी कहता है अल्लाह वली लजीना आमनू, तुम ईमान लाते हो तो हमारा दोस्त बन गए, ईमान लाया हमारा दोस्त बन गया। अब फिर कहता है कि हमारे तब जब दो कदम आगे बढ़ते हैं तो क्या करते हैं, युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, मैं तुमको अंधेरे से निकाल करके, कैसा अंधेरा, दिल का अंधेरा, ये दोनों आँख तो दुनिया देख रही है, दिल के अंधेरा जो उसमें रोशनी अभी नहीं फूटी है, इससे निकाल करके और हम नूर के तरफ कर देंगे। अब ये रास्ता हो गया हमको, अल्लाह कहता अब हमको देखने का ये रास्ता है। इस रास्ते में तुम आ जाओ, फिर तुम हमारा बंदा हो, फिर दोस्त दिए, पहले बंदगी किया फिर दोस्त बनाया। तो दोनों तरीके से मांगने का, हाथ उठा के मांगते हैं नमाज पढ़ने के बाद, बंदा है, हाँ, तो बंदा अपने रब से आजीजी करता है। लेकिन जब दोस्त हो जाता है, अल्लाह का वली हो जाता है, तो अब उसको हाथ भी नहीं उठाने, क्योंकि वो देख रहा है, हाँ, अपने रब से सवाल करता है कि या रब, हाँ, ये बहुत बेचारा परेशान है, इसकी परेशानी दूर हो जाए। तो यहाँ हाँ और ना की बात है ना, क्योंकि देख रहा है। अगर कहता है कि नहीं बहुत बदमाश है, ऐसा है वैसा, हाँ, अल्लाह माफ़ कर दे, बड़ा परेशान है, तो ये अल्लाह आपको भी टटोलता है कि कह दिया हाँ बदमाश है ये है मैं, हाँ, तो देखता है कि तुम्हारे दिल में क्या आता है, फिर भी सिफारिश करने लगे कि अल्लाह नहीं माफ़ कर दे, फिर हम समझाएंगे उसको, हाँ, समझ जाएगा तेरा ही बंदा ना है। तो अल्लाह अब आप पे खुश और उसका भी गुनाह माफ़, उसकी परेशानी दूर कर देता है। तो अब कहता है कि अब हाथ उठा कर थोड़ी करता है, वो तो बात कर रहा है दिल से, कह जाओ बाबा अल्लाह तुम्हारी खताओं को माफ़ करे और अब ठीक हो जाएगा, हाँ, इंशाअल्लाह हो गया, ठीक हो गया तो बड़ी खुश भी हुआ। अरे तुम्हारी भी दुआ लगेगी, लेकिन इस रास्ते में आ जाओ,
اب یہ جو ہم ہاتھ اٹھا کے گڑگڑا رہے ہیں مانگ رہے ہیں، اب ہم کو یقین خود ہی نہیں ہے، کہاں معلوم کہ اللہ تعالیٰ سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ جی ہاں ہے کہ نہیں؟ جی تو متجلجل ہوئے نا، جی تو اللہ تعالیٰ بلاتا ہے اس جگہ میں آپ کو، وہ راستہ انسان کا بھی جنات کا بھی چھوٹ گیا ہے، جی ہم اسی راستے میں آپ لوگوں کو لے کے آنا چاہتے ہیں۔ ہاں آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ کہتا ہے جی کوشش کریں گے تو پہلے سے اپنی اخلاق کو بھی اچھا کیجیے، توبہ طلع کیجیے، جو ہوا ہوا ہے اللہ، ہاں ایک دوسرے میں اپنے میں بھائی بھائی بنیے، ایک دوسرے کا بھلا ہی سوچیے، برا نہ سوچیے، ہاں سب سے اخلاق اچھا رکھنے کا کوشش کیجیے، اللہ سے دعا کیجیے، ہاں کہ اللہ ہماری اخلاق بلند ہو جائے، ہماری زبان میٹھی ہو جائے، تاکہ ہماری بات کسی کو برا نہ لگے، جی ہاں یہ سب دعائیں کرنا چاہیے۔ جی تو اللہ دیکھ رہا ہے نا کہ یہ بندہ ہمارا کیا چاہتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ویسا آپ کو کرے گا، دے گا انشاءاللہ۔ جی وما علینا الا البلاغ۔ دعا کر لے، اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد بعز کل ذرۃ میتال پھل فمرت اللہم انت السلام کا سلام علیک یا السلام حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ الہ العالمین، جو کچھ ظاہر زبان سے جو کچھ نکلا ہے اللہ، اس میں جو غلطیاں کوتاہیاں بھول ہو گئی ہیں، نہ علم ہوں، نہ عقل ہوں، نہ سمجھ ہوں، اے اللہ ہماری خطاؤں کو، ہم سب کی خطاؤں کو معاف کر دے، اور ہم لوگوں کو آپس میں بھائی چارگی کی ہدایت عطا فرما دے، ایک دوسرے کو مدد کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ایک دوسرے سے اچھے اخلاق رکھنے کی توفیق عطا فرما دے، ہم سب بھائی بہن ایک ہو جائیں اور ایک مل کر کے تیری عبادت کریں۔ اے اللہ ہم لوگوں کو مومن کا درجہ نصیب عطا فرما، اہل بیت کا درجہ نصیب عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے یہاں سے نفس کی جتنی خرافات ہے اللہ، اس سے ہم لوگوں کو پاک فرما، اور تیری رحمت میں رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ یا حی یا قیوم بحق لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین الحمد للہ رب العالمین۔ وَإِذْ نَفْسِي بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آل بيته وصحبه وبارك وسلم صل وسلم عليه وعليهم أجمعين صلاة